भाग्य को निंदा करुथुवा व्यक्ति ए कहानी निश्चय शुणंतु। थरे जणे व्यक्ति ता जीवन रे बहुत विरक्त हो जाई थाए। से कौन जीवन पाइछि बोली भाबी निजको सबबे अभिशाप देउथाए। जीवन रे प्रत्येक समस्या मो सहित अछि, प्रत्येक दुख मते घेरी रहिछि। दिने से एहीपरि बसी निजको अभिशाप देउथाए, मोर भाग्य कौन, मोर जीवन कौन। तापरे हठात एक बाजपक्षी आसी गछरे बसी तार शिकार को धरी थाए एवं ठीक सेठी तार शिकार खाइबा आरंभ करे। जेतेबे एही असुविधाजनक व्यक्ति से बाजपक्षी को देखे सेतेबे से मने मने कहिबाकू लागे, आहा कि जीवन बाजपक्षीर, कि मजा जीवन बिताउछि। ना तार खाद्यर चिंता, ना पीबार चिंता, ना पिंधिबार चिंता, आउ ना परिवारर चिंता। केवल शिकार करुछि आउ खोला आकाश रे एठाकू सेठाकू उड़ी बुलुछि। दिन सारा आकाश रे घूरी बुलुछि। यह होछि वास्तव जीवन। जीवन तो से जीउछि एवं तापरे से आकाश आड़कू चाही उच्च सुर रे पाटी करी कहे जे मु मध्य बाजपक्षी होई जाई थांती कि तापरे मु मध्य कोनसी दुख अनुभव करंती नाही, मोर मध्य कोनसी असुविधा हुअंता नाही। सते मु मध्य बाजपक्षी होई जाई थांती कि जेतेबे से व्यक्तिटी 2 ରୁ 3 थर जोर पाटी रे कहे मु मध्य एक बाजपक्षी हेबाकू चाहे, तापरे हठात आकाश रे बिजुली मारिबा आरंभ कला एवं आकाशरू एक स्वर शुणा गला, आमे सत्य शुणुछु कि तमे आम द्वारा दिया जाइथिबा जीवन रे असुविधा रे पड़िछ एवं तमे एक बाजपक्षी हेबाकू चाहुछ। एही व्यक्ति आकाश को एही स्वर शुणी आश्चर्य हो जाई थाए। आकाश आड़कू चाही से कहे, हाँ मु मो जीवन रे बहुत विरक्त, कारण प्रत्येक समस्या केवल मो सहित अछि, प्रत्येक दुख केवल मोर अटे, प्रत्येक कष्ट मो सहित अछि। तेणु पुनर्बार आकाश को ए स्वर आसे, हे मनीष पुणी थरे भाबो, आमे आपनकू बहुत सुंदर जीवन देइछु, किंतु तथापि आपण चाहंती जे आमे आपनकू बाजपक्षी करिदेबु, किंतु थरे आमे आपनकू बाजपक्षी रे परिणत करिबा परे आमे आउ केबे बाजपक्षी मनीष को रूपांतरित करि परिबा नाही। तेणु एही व्यक्ति तुरंत उत्तर दिए जे मु भलो निष्पत्ति नेइछि जे मु बाजपक्षी हेबाकू चाहुछि एवं थरे मु बाजपक्षी हेबा परे मु आउ कहिबि नाही जे मु मनीष हेबाकू चाहुछि। तापरे ऊपरे एक स्वर आसे, जेपरी तुमर इच्छा, एवं सेही व्यक्ति बाजपक्षी होई जाए। व्यक्तिटी बाजपक्षी हेबा मात्रे से खोला आकाश रे उड़ीबा आरंभ करे। बे बे उड़ी उड़ी एठाकू जाए तो बे बे सेठाकू उड़ी जाए एवं चिंता करे जीवन कौन। यह होछि प्रकृत जीवन। चिंता नाही, असुविधा नाही, दुख नाही, से दिन सारा आकाश रे बुले। 2-3 मिनिट पाई ताहार डेणा को हलाई एहा परे डेणा मारिबा बंद करि दिए एवं दीर्घ समय पर्यंत आकाश रे भासमान रही थाए। सेही भय जेतेबे पवन रे भासुथुवा बे संध्या समय पाखई आसे, से भाबे जे मोर रहिबा पाई मध्य स्थान हेबा उचित, मोर एक घर हेबा उचित जेउठारे मु राति रे विश्राम करि परिबि। तेणु से भाबे जे से छोट छोट काठी संग्रह करी गछ उपरे निज बसा निर्माण आरंभ करे। से गोटिए पर गोटिए छोट काठी संग्रह करी निज पाई एक सुंदर बसा प्रस्तुत करे एवं से राति रे सोई थाए आउ भाबुथाए सकाळ उठिबा परे मु शिकार करिबाकू जिबि एवं सकाळ उठिबा परे मु पुणी मजा करिबि, खोला आकाश रे उड़िबि। सकाळ हेबा मात्रे से शिकार खोजिबाकू बाहरिला, आकाश रे उड़िबा जारी रखिला। से ऊपर चाही देखे जे से भूमि रे कौनसी शिकार अछि कि नाही। तेणु मु तुरंत जाई याकू धरी सेठारे खाइबि, किंतु से कौनसी शिकार देखे नाही। अनेक समय अतिबाहित करला परे से क्रमागत भाबरे उपरु आकाश रे खोजुथाए, किंतु कौनसी शिकार पाए नाही। तापरे पाखरे एक जंगल थाए, से सेही जंगल को जाए, भाबे मु हुएत एठारे किछि भलो शिकार पाई पारिबि। से जंगल भितर को जाई शिकार खोजे, किंतु सेठारे कौनसी शिकार मध्य पाइला नाही। जेतेबे संध्या समय पाखई आसे, से हताश होई निज बसा को फेरे। सेतेबे से रास्ता रे थकी जाई एक गछ ऊपर बसी जाए। जेतेबे से सेही गछ ऊपर बसे, सेतेबे ता आखि एक असुस्थ पक्षी ऊपर पड़े, जहा आहत अवस्था रे थाए। सांगे सांगे जाई ताकू धरी पकाए।
ସେ ଏହାର ଡେଣା ବାହାର କରି ଅଲଗା କରି ଖାଏ। ସେହି ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇବା ପରେ ନିଜ ବସା ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଭାବେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ନିଜ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ସକାଳେ ଏକ ଭଲ ଶିକାର କରିବ ଏବଂ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସକାଳ ଆଲୋକ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ତାର ଶିକାରର ସନ୍ଧାନରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଜାରି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି କୌଣସି ଶିକାର ମିଳିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଏହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖିରେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିକାରକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶିକାର ପାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଦିନସାରା ଉଡ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖେଇ ଆସେ, ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ସେ ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ମିଳିବ? ଆଜି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ବି ମିଳିନାହିଁ। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ବସା ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଭୋକିଲା ଓ ଶୋଷିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ଭାବେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକାର କରିବ ଏବଂ ଆଜିର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସେ ରାତିରେ ନିଜ ବସା ଭିତରେ ଶୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସେ। ସେହି ଝଡ଼ରେ ପବନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ତାର ବସାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଫମ୍ପାଡ଼ି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ତା ତଳେ ଏକ କଣ୍ଟା କାଠ ଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ପଞ୍ଜାରେ ଫୁଡ଼ିଯାଇ ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଥାଏ କି କମିବାର ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାତି ବିତାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଆସେ, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜତା ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀ ଓ ଝରଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଜପକ୍ଷୀ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ନଥାଏ। ଏହାର ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ତାର ଡେଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। କାଠରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟା ହେତୁ ତାର ପଞ୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶିକାର ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାଜପକ୍ଷୀର ପଞ୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ବାଜପକ୍ଷୀ ତାର ଶିକାରକୁ ପଞ୍ଜାରେ ହିଁ ଧରିଥାଏ। ତାପରେ ନିଜର ଥଣ୍ଟରେ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି କରି ଖାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଜପକ୍ଷୀର ପଞ୍ଜା ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଶିକାର ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠାରେ ପାଇବ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଥକିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେଠାରେ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏବଂ ବିପଦଟି ହେଲା 8ରୁ 10 କାଉ ଏକ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କାଉମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏ ବାଜପକ୍ଷୀ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଜପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ବସିଯାଏ। ସେ ଏଇଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଟିକିଏ ଦୂର ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତା ନିକଟକୁ ଆସି ତାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। କାଉମାନେ ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଜପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଏକ ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବାଜପକ୍ଷୀ ସିଧା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଜପକ୍ଷୀ ମେଘ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପର ମହଲକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାଉମାନେ ସେଠାକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବାଜପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ।
किंतु बाजपक्षी पाखरे यथेष्ट उच्चरे उड़िबा पाई पर्याप्त शक्ति नथिला, कारण से भोकिला थिला एवं आहत मध्य होइथिला। तेणु उड़ी टिके दूर रे बसे एवं बे बे काउ माने पुणी आसी एहाको असुविधारे पकाइबा आरंभ करती। से भय गोटे दिन भोकिला एवं आहत अवस्था बीती जाए, द्वितीय दिन बीती जाए आउ तृतीय दिन मध्य बीती जाए, किंतु एही बाजपक्षीर अवस्था कौनसी सुधार होई न थाए। से दिन को दिन खराब हेबाकु लागि थाए। चतुर्थ दिन जेबे आसिला तार कौनसी शक्ति रहिला नाही। जेतेबे आहार शरीर त्याग करिबा आरंभ हेबाकु लागिला, से कौनसी प्रकार निकटस्थ एक मानव डाक्तरखाना को उड़ीगला। से आसी गोटे गछरे बसी सेठाकू आसुथिबा एवं जाउथिबा रोगी माननकु देखे एवं निजकू कहे जे जदि मु आज मनीष होइथांती तेबे डाक्तरखाना को जाई मोर छोट मोट रोग चिकित्सा करि पारिथांती, किंबा काहाकू मु भोकिला अछि बोली कहि पारिथांती, मु दुखरे अछि समस्या अछि बोली कहि पारिथांती। किंतु आज मु एपरि एक सुरहीन पक्षी जे काहाकू किछि कहि परिबि नाही, मोर दुख काहारिकू शुणाई परिबि नाही, काहाठारु साहाय्य मध्य मागी परिबि नाही। यह भाबी से गछ उपरे प्राणत्याग करे। से निज जीवन को बलिदान दे जाए, किंतु से आमको बहुत बड़ शिक्षा मध्य दे जाई थाए। तमे जेमिति भी अच्छो सेतिरे खुशी हो एवं सेथिरे ही भलो करिबाकू चेष्टा करो। दर्शक बंधु, आपण जेउ जीवन पाइछंती सेथिरे ही संतुष्ट रहिबा पई सिखंतु, आउ सेथिरे रही केमिति आगकू बढ़िबे, केमिति भलो हेबो ताहा चेष्टा करंतु। दर्शक बंधु, ए कहानीटी काल्पनिक, किंतु यह आमको आम जीवन एक गुरुत्वपूर्ण नियम शिखाई दे थाए जे आमे जेपरि अछु भलो अछु, केबे भाग्य को निंदंतु नाही। जेते संभव हेई परिबो चेष्टा करंतु केमिति आपण आगकू बढ़ी परिबे। तेणु कहानीटी जदि भलो लागिथिबो ताहले कहानीटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु। आउ प्रथम थर पाई मो चैनल विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। एमिति सुंदर सुंदर कहानी ए चैनल सुनिया पाई पाइबे।